ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମର୍ଦ୍ଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମର୍ଦ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତଶୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କୋଲକାତାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନେ ପରିବାର ସହ କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପଛପଟ ଗେଟ୍ର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଲମିରାର ଲକର ଭାଙ୍ଗି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କମର୍ଦ୍ଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖାଟିକି ଖାଇ ନା ମାନସୀ ଦତ୍ତ ଶାଶୁଳିଆ ଚୁରି କିନ୍ତିକି ହେଇଛି ଏଇ ବାକେ ଦେଇକି ମୁଁ ତ ସବୁ କହିଗନି ଭାଇ ଏরকম ଅବସ୍ଥାର କି ଆସିକି ତାଲା ଭାଙ୍ଗା ଘର ଲକ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଲମାରୀ ଖୋଲା ହେଇଛି सब ଜିନିଷ ଗଣା ନେଇଛନ୍। ଖାଟିକି କରିଥିଲେ ଆମର ଯାହାନେ ବି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଯାହା କରି ବିଦେଶର ପଡ଼ିକି କଷ୍ଟ କରି କରିଥିଲେ ଆମର କାହାରି କାଣ୍ଡି ମାରିକି ଆଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାହାରି ସାথে ଆମର ଶତ୍ରୁତା ବି ନାହିଁ। ପଛ ଦେଇକି ଆଇଛନ୍ ସବୁ ଆଲମାରୀର ବି ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଛନ୍ ସତ କଥାଟା सब नहीं जन आपण तो देखले मो कहमी कि मो कहबा पई धैर्य नहीं ताकू शास्ति दवा दरकार मोर एटा आज मोर एई काल आउकार हबो काल आउकार करिवे किछि करिवे एने एगुआ करा तो ठीक नुहे ना। प्रमोद दत्त मोर नाम घर सातशुलिया कोन हिची केते बेले देखले आसी पहुंचले चोरी के कोन कोन सर मु कलकत्ता रे रहउची कलकत्ता रे रहउची मो रथ को जाईथिली 8 दिन परे मु कलकत्ता रे घर को आसिकी मु देखुची मो घर कौनसी जिनस नाही मो घरे मु खोलिबा को मु जेते घर खुलिली मो घरे कौनसी जिनस नाही आसिकी आलमारी रे मु देखिली मोर बाहुटी सोना चेन एवं तीनिटिया कान पासा आ गुटे रूपा भेसलेट आ गुटे पांजुर मो किछि जिनस मु टंका ना टंका सर थिला नहीं गहना हेबो 7 लाख 8 लाख टंका गहना हबो जानिले केमिति जे कोन पटे पसिस जुरो सर ए देखु जे आगोरे ए भंगा अछि ए गेट को भंगा करिसंती आलमारी भी भंगा करिसंती आपन को देखबु जी ए देखंतु केमिति करिसंती एमते मु कोन करबे मु तो थाना रे अभियोग करिछि सर किंतु काली आसीथिले आसीबा को सार कहले आम तदंत करिबा किंतु ना मु गाँ रे आगे बैठक देबी भाबुथिली काली गुटे देइथिले आज बैठक मु आबे पुणी दउची चोरी के करथिले भाबु मु चोरी को भाभी पारुनी किए चोरी करछि आख पाख हो किबा अपर लोक हो मु किछ भाभी पारुनी मु तो ना शत्रुता मो पाखर किछ नाही मु खटी खुआ लोक मु काहे कि शत्रुता करिबी कोन कराले नि भाई मु चोर को कोन कहबी मु किछ मु कल्पना करि पारुनी कोन करिबी।